Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nuwassil darsana fi madda usulil fiqh. Wasalna ila al-an mazilna fil bab at-ta'arud. Wa al-an fi qism ats-tsalits. القسم الثالث. هنا قال المؤلف رحمه الله أن يكون تعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. هذا القسم الثالث. ما المراد هنا؟ يعني المراد هنا بين خاص عام وخاص. إذا وجدنا الدليل عام ثم في الدليل آخر خاص. Siapa? ماذا سنفعل؟ أو ممكن نجمع أو ممكن نرجح أو ممكن بتخصيص. ولكن قال بعضهم يعني الخاص له حكم والعام له حكم. ممكن بينهما يجمع. ممكن بينهما يجمع. ولكن في هذه المسألة يعني مسألة تخصيص بسبب وبشرط. الآن هنا المؤلف رحمه الله أتى بالمثال يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. يعني المراد بهذا الحديث يعني في زكاة. إذا كانت هذه المزرعة من السماء كم مقدار العشر. أما بدون مطر يعني كما في الملا هنا فيما سقط السماء العشر. هذا دليل دل على عام. من أين نحن نعرف هذا دليل عام؟ يعني في لفظي في حرف مع هنا يعني اسم موصول. الاسم الموصول دل على العموم. كذلك هذا الحديث حكمنا بالعموم. ممكن إذا عرفنا في سياق الحديث ممكن سقط السماء ممكن كل مزرع كل تزرع كل أن تزرع ممكن فواكه خضروات نخيل أو أي شيء بسبب عمومه. هذه هذه العبارة في النوع. أما في الكمية ممكن قليل أو كثير. لا يوجد مثال كم مقدار أي نوع بعموم الحديث فيما سقط السماء العشر كم عشر أي نوع. ثم أتى الحديث الآخر وقوله ليس فيما دون 5 أوساق صدقة. هذا الحديث دل على الخاص أو هذا الحديث خصص العموم. أين المراد بهنا؟ ما المراد بهنا؟ يعني المراد بهنا إذا كان يعني الزراعة إذا كان الزراعة أقل من 5 ليست صدقة. هنا يعني نأخذ الحكم بتخصيص. الحديث الثاني خصص الحديث الأول. ماذا هو يخصص يعني النوع والكمية. النوع مثال الثمار والنخيل والعنب. هذا نوع. أما كمية كم مقدار يعني 5 أوسق. إذا كانت الزراعة أقل من 5 لا يعتبر زكاة.
wala yu'ti az-zakah biwujud يعني الحديث الثاني فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ 5 أو أوسق هكذا هذا في القسم الثالث لماذا نقول كذا لأن يعني العام يخصص يعني هذا الحديث يعتبر العام يخصص الحديث الثاني خصص الأول هكذا وكذلك وجدنا يعني الحكم يعني نأخذ العام ثم نضع في الخاص وكذلك في ماذا في القاعدة عام والخاص ممكن نحن نقول الثمار النخيل العنب من زراعة من زراعة ثم ماذا الفواكه وماذا والخضروات هما يعني الخاص ليس داخل من العام ولكن لماذا سمينا الثمار النخيل ثم ماذا العنب عام هو جزء من الفواكه وجزء من العام دل على العموم هذه القاعدة مهمة جدا ونقول إن ذكر بعض هذه القاعدة في العام والخاص هذه القاعدة في العام والخاص إن ذكر بعد أفراد العام بالحكم يوافق العام ليس بالتخصيص كذلك في ماذا في مساقط السماء الأشرة جزء من العام هو داخل في العام ما المراد هنا مثال كلمة العام أعطي الطلبة مالا ثم نعطي فلان هو جزء من العام ولكن داخل بالعام ليس بالتخصيص ونحن لا نخصص فلان إلا بالقول نعطي فلانا إلى فلان آخر هذا تخصيص ولكن إذا قلنا أعطي الطلبة مالا ثم نعطي كل الطلاب فلان مال فلان له مال هذا ممكن نرى فلان جزء من الطلاب جزء من الطلاب ولكن جزء من الطلاب ذكر بعد أفراد العام بالحكم وجه الحكم يوافق العام هو يعتبر العام لو كان نعطي واحدا ليس بتخصيص ولا نقول أنا هو مخصص فلان يعني واحد فقط ليس يعني هذا واحد جزء من العام هكذا ولكن متى يكون التخصيص مثال أعطي الطلبة إلى فلانا
a'ti at-talaba illa fulan, dan hadza takhsis kul jami' kullu talab nu'tihim illa fulan wahidan. Hadza takhsis walakin nu'tihuna huwa dakhil fil am. Limadha huwa juz'un minal am at-tulab. Misal a'ti at-talaba atau at-tulab malan kullu tulab. Jami' tu tulab. Summa hal naqul la. Walakin ka'anna nu'ti juz'un minal am dakhil fil am. Wa kadzalika misal fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'dul ulama la zakat fil hulli, la zakat fil hulli, lakin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riqqah al-ashr. Fi riqqah yakni adzab wal fiddah madrubah. Misal jadi koin dia. Idza balagat nisab naqti مثلا الزكاة لأن الرقة جزء من الفضة من المال هكذا. مثل الرقة دينار ودرهم إذا بلغ النصاب أخرجنا الزكاة لأن الرقة جزء من المال حتى لو هذه الرقة صنعت misal umlah dinar wa dirham walakin huwa juz'un minal mal. Kadzalika fi riqqah al-ashr zakah. Hakadha. Riqqah az-zahab. Ar-riqqah, na'am, ar-riqqah az-zahab al-madrub wal fiddah madrubah. Ma man al-madrubah? Maskubah yakni ja'alna hadza dhahab wa hadhihi al-fiddah umlatan. Umlah. Misal fiddah suni'at umlah koin. Wa dhahab suni'a umlatan kadzalik. Samaina biriqqah. Wa riqqah juz'un minal idza akhrajna az-zakah bir-riqqah ya'tabar nah hadhihi al-qaidah hakadha. Mafhum? Hadha fil qaidah amwal wa al-farqu bain amwal wal khas hatta nufarriq bainal amwal wal khas. Mungkin ra'ayna ka'annahu madza yu'ti wahidan aw syai'an fa syai'an, lakinna hadha ya'tabar minal am. Kalau karena juz'uhu hakadha. Lan al-qismu ar-rabi' yani an yakuna at-ta'arudu bainan nassaini ahaduhuma a'am min al-akhar min wajhin wa akhassu min wajhin falahu thalath halat. Yani al-an mal murad bi hadil ibarah hadha dalil Quran atau hadis. Endana hadisan atau ayatan. Al-ayah al-ula atau al-hadis al-awwal fihi atau fiha am wa khas. Fi nafsi al-lafaz. Fi nafsi lafaz, nah yani lafaz hadis wa lafaz Quran. Fi nafsiha wa fi nafsihi yujad am wa khas. Hadza dalil awal. Wa dalil ats-tsani yujad am wa khas. Dalilan. Lakin likulli dalil fi lafzihi yani am wa khas. Wa dalil akhar yujad al-am wal khas. Nah, nara misaluhu qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashar. Hadha dalil al-awwal. Thumma dalil ats-tsani wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadana hamlahunna. Hadha al-maqsud
yakni an yakuna ta'arud baina nassain ahadu ma'am min al-akhar min wajhin wa akhas min wajhi falahu thalathu halat. Al-hal al-awwal an yakuma dalil la takhsis umumi ahadihima bil akhar fa yukhassasu bihi. Hadhihi natijah idza wajadna ad-dalil al-am wa nukhassis. Hadhihi bil khulasah. Walakin al-qismu ar-rabi' huna an yakuna ta'arud, yani walladzina tawaffa minkum wa yadharuna azwajan yataraf. Fi hadhil ayah tujad yani wajhain am wa khas. Aina am? Yani kalimat azwajah. Azwaj, naam. Am. Nakirah. Wa aina khas? Yutawaffawna. Hadha khas. Madza naqul fi dalil yujad am wa khas. Yani ad-dalil al-awwal fihi al-am wal khas. Ad-dalil ats-tsani kadzalika yujad al-am wal khas. Hal naktafi ad-dalil awal atau naktafi bidalil tsani? Law kana fi ahadihima yujad am wal khas. Mungkin ana urid an a'mal bidalil wallazi tawfawna faqat. Huwa qal biwujud am wa khas. Hal naktafi? La naktafi. Wa qala al-akhar ana iktafaitu wa ulatul ahmali faqat. Limadha? Fihi am wa khassa. Fihi khassa. Laijat. Wa kaifa wa nahnu awalan yakni na'mal bil ayatain. Walakin idza amilna bil ayatain wa ba'da dzalika madza naqul? Madza sanaf'al? Wa na'khudh al-hukm min hadaini dalilaini. Limadza fi likulli dalilin yujad wajhana yujad wajhan am wal khas. Mafhum? Walakin naqul yutawaffa minkum, yani khas limadza? Liman? Yani al-mufaraqah. Yani al-mufaraqah huna bimakna an-nisa al-maut. Al-mufaraqah bisabab nau'an. Mufaraqah al-hayah, mal mufaraqah al-hayah at-talaq wal khulu' wal fasakh. Hadhihi mufaraqah al-hayah. Amma al-mufaraqah al-maut, mufaraqah al-maut yani bil maut. Tufiya zawj wa taraka zaujah. Huna yutawaffawna nara huwa khas lil mutawaffa. Hal huna khas walakin nara hamlun aw ghairu hamlin. Fulana tufiya zawjuha walaha iddaha, walakin nara hal yu'tabar hamil atau ghairu hamil. Fil wafah huna fil wafah khassa, walakin fi mas'alah ukhra am madza hamil atau ghairu hamil lah. Hamil atau ghairu hamil, kilahuma yumkin. Memang sahih. Wafa tufiya rajul taraka zawjaha. Walakin al-wafa huna khassa. Walakin fil khas yujad am. Mal am huna hamil atau ghairu hamil. Mungkin al-mar'ah turikat atau taraka zawjuha wa kadzalika lahu iddaha. Walakin hal hal naqul hamil atau ghairu hamil? Kilahuma. Mungkin hamil atau ghairu hamil lah. Hal yasih
an nahkum la yujad al-bayanah ana bayan yani fi ayat-ayat ukhra. Thumma nanti ayat ukhra wa ulatul ahmal. Hadhi ayat khassasatah hamil. Mada yaf'al al-hamil yani mata intahat iddatuha idza wada'at hamlahunna hatta misal fulana hamil tufiya zawjuha wa ba'da an yutawaffa zawjuha hiya wada'at kam iddah al-asl ahidah kam fi ayah 14 ashhur wa 10 hal hiya tatarabbas am mubasyarah bizawat pada wad'i pada wafa zawjuha nam tufiya zawjuha walakin fi hal hamil wa ba'da dhalika wada'at kam iddah laha 4 ashhur aw mubasyarah aw yajuz laha an tatazawwaj bi rajulin akhar yajuz laha bizawaj bi rajulin akhar yajuz adaluhna wa ulatul ahmal ajalahunna ayadana lahunna hadha khas lil wad'i idza wada'at al mar'atu layalin mana layalin au lailatan al mar'ah fi tilkal lailah wada'at qabla dhalika tufiya zawjuha al mar'ah tufiya zawjuha fi al-ayat al-ukhra yani hiya tantazir 14 ashhura idza kana la kana ghairu hamil aw lah hamil aw ghairu hamil wa kaifa idza kana wada'at fi tilkal lailah wada'at tufiya zawjuha misal qabla yawmain atau qabla usbu'ain atau qabla al-usbu' indah waktu iddah mata tantahi al-iddah 4 ashhur misal fi al-ayat lullah atau mubasyarah mubasyarah wa nukhassis al-ama yani idza wada'at al-mar'atu intahat iddah hatta misal tilka lailah yajuz laha an tazawwaj mubasyarah kama fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabi' bin al-aslamiyah wada'at layalin thumma ba'da dhalika yajuz laha an tatazawwaj bi rajulin akhar limadha hadha al-hadis khassasa al-ayah masyaallah hakadha yajuz tafsir al-ayah bil hadis na'am yajuz yani al-hadis khassasa al-ayah waladhi tawaffa minkum khas wafah walakin al-ishkal huna yati as-su'al hamil atau ghairu hamil khas thumma azwat am wafah atau ghairu wafah thumma al-ayah tsaniyah khassasat liman wada'at la yantazir iddah al-muhim huna yani huwa fil iddah idza al-muhim fil waqti wadu'a yani melahirkan wiladah
idza wada'at al-mar'atu qabla yawmin tufiya zawjuha fi tilka lailah intahat iddatuha bisabab madza wuladah atau al-wad limadza istibra' rahimah istibra' rahim yakni fi al-wiladah kharajat damah kullu dam kharaja hatta fi nifasa kharaja nanti idza nabhas fil fiqh al-mar'atu qabla wiladah kharajat dam la yu'tabar nifas thumma fil wiladah kharajat dam hadha dam laysa yu'tabar nifas an-nifas syartuhu ba'dal wiladah misal kharaja as-sabi min rahim kharaja sabi min rahim thumma ba'da dhalika infajara ad-dam hadha ad-dam samayna binifas walakin hinama fi asna wiladah kharaja ad-dam la yu'tabar nifas thumma qabla wiladah kharajat ad-dam hadha ad-dam laysa nifas yajuz atau mungkin aku istihadah yajuz laha as-shalah wa saum intabih fi misal indana misal az-zawjah la naqul nifas amma nifas yamna minas salah nifas yamna minas salah walakin fi dzalikal waqt ba'da wiladah ba'da wiladah samayna bin nifas idza qabla al-wiladah laysa wiladah samayna bi مستحاضة ممكن هكذا ذلك هنا يعني الأصول الفقه مترابط في يوم السبت إن شاء الله كذلك لماذا نبحث عن الفقه قليلا يعني في الوضع نعم هذا نواصل غدا أستاذ إن شاء الله الوقت ضيق غدا إن شاء الله لأن لا يمكن في يوم الخميس غدا أو يوم الخميس يوم الأربعاء بعد الأسبوع غدا أيوه يوم الخميس غدا أطلع إجازة iya أطلع نعم لأن في الثاني نحتاج إلى شهر طويل جدا لا يكفي الوقت